Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne avec une nouvelle intéressante histoire. مرحبا بالجميع. اليوم سنستمتع معا لقصة رائعة وجميلة. بياض الثلج. Blanche Neige. Elle était une fois une princesse qui s'appelait Blanche Neige. Elle avait les cheveux noirs comme de l'ébène, le visage blanc comme la neige et les lèvres rouges comme le sang. Elle était très belle. في قديم الزمان كان هناك ملك وملكة شجاعان وعادلان. رزقا ببنت جميلة لقبت بالأميرة بياض الثلج، فبشرتها كانت شديدة البياض وشعرها أسود كخشب الأبنوس وشفتيها بلون أحمر كلون الدم. Après quelques mois, la maman de la petite Blanche-Neige est morte. Alors son papa s'est marié avec une nouvelle dame pour qu'elle prenne soin de son enfant. وبعد أشهر قليلة توفيت الملكة تاركة وراءها الأميرة طفلة صغيرة، فاضطر الملك أن يتزوج سيدة أخرى حتى تعتني بابنته. La nouvelle femme du père de Blanche-Neige est une méchante femme. La seule chose qui l'intéresse, c'est qu'elle veut être la plus belle de toutes les femmes du pays. Tous les jours, elle demande à son miroir magique: Miroir, qui est la plus belle femme du pays? Et toujours le miroir lui répond qu'elle est la plus belle femme de tout le royaume. ولكن الملكة الجديدة كان لها وجه خفي. كانت ساحرة شريرة مهووسة بجمالها، تملك مرآة سحرية تخبرها بأنها المرأة الأجمل في البلاد. Lorsque Blanche-Neige a atteint l'âge de 16 ans, la méchante reine a demandé à son miroir: mon miroir, dis-moi, quelle est la plus belle femme du royaume? Le miroir lui dit que la plus belle femme du royaume est Blanche-Neige. عندما بلغت بياض الثلج سن 16 سألت الملكة الشريرة مرآتها قائلة: مرآتي يا مرآتي، أخبريني من هي أجمل امرأة في المملكة؟ فأجابتها المرآة السحرية: إنها الأميرة بياض الثلج يا سيدتي. La nouvelle femme du roi est très en colère et ne veut pas que Blanche-Neige soit plus belle qu'elle. Alors, elle décide que Blanche-Neige doit mourir. Elle demande à un chasseur d'emmener la petite Blanche-Neige dans la forêt et de la tuer. Mais le chasseur n'était pas d'accord. Elle emmène Blanche-Neige dans la forêt. Elle lui dit de se cacher dans le bois. جن جنون الملكة الشريرة وقررت قتل ابنة زوجها حتى تبقى أجمل امرأة في المملكة. قامت الملكة باستدعاء صياد وأمرته باصطحاب الأميرة بياض الثلج إلى الغابة ليقتلها هنالك. ولكن قلب الصياد رق للبنت الصغيرة فقرر تركها وشأنها في الغابة. Dans la forêt, il y a 7 nains qui vivent dans une petite maison. Ils trouvent Blanche-Neige et lui proposent de venir habiter dans leur maisonnette. Blanche-Neige est très heureuse car ils sont très gentils. Alors elle leur racontait son histoire. توغلت بياض الثلج وسط الغابة وكادت أن تهلك من التعب والجوع لو لم تعثر على منزل صغير. لما طرقت بابه استقبلها 7 أقزام بحفاوة وسرور وسمحوا لها بالعيش معهم، ثم أخبرتهم بقصتها.
Mais la méchante reine apprend que Blanche-Neige n'est pas morte lorsqu'elle a demandé à son miroir de voir si elle était toujours la plus belle femme du royaume. في أحد الأيام سألت الملكة الشريرة مرآتها للتأكد إن كانت لا تزال أجمل امرأة في المملكة. مرآتي مرآتي أخبريني من هي أجمل امرأة في المملكة؟ أجابتها المرآة إنها الأميرة بياض الثلج يا سيدتي. Elle décide donc d'aller dans la forêt et de la tuer elle-même. Alors la méchante dame s'est déguisée en vieille femme. Elle a emporté avec elle un panier de pommes empoisonnées. Puis elle est allée à la maison des nains. Là, elle trouva Blanche-Neige. Elle lui dit « Pouvez-vous m'apporter un verre d'eau » Blanche-Neige a répondu « Bien sûr, madame, je vais vous apporter de l'eau tout de suite. » استشاطت الملكة الشريرة غضبا وقررت التخلص من بياض الثلج بنفسها، فتنكرت في هيئة امرأة عجوز وحملت معها سلة تفاح مسموم، ثم قصدت بيت الأقزام. هنالك وجدت بياض الثلج فقالت لها: هل تتكرمين وتسقين عجوزا شوربة ماء؟ فأجابتها بياض الثلج: بالتأكيد يا سيدتي، سأحضر لك الماء على الفور. Et pour récompenser la petite, la vieille sorcière donna à Blanche-Neige une pomme comme récompense, puis continua son chemin dans les bois. La jeune fille innocente a mordu la pomme et immédiatement tomba inconsciente. لما شربت العجوز الماء قدمت تفاحة إلى بياض الثلج كمكافأة لها، ثم انصرفت في حال سبيلها. قضمت الفتاة البريئة التفاحة فسقطت على الفور مغشيا عليها. La pauvre Blanche-Neige est restée longtemps évanouie, malgré les efforts de ses amis nains pour la soigner. Un jour, elle passa devant la maisonnette des nains, un chevalier d'un royaume lointain. Quand elle a appris l'état de la petite princesse, elle leur a dit qu'il y a un merveilleux élixir dans son pays, qui peut guérir n'importe quelle maladie. Le gentil chevalier est parti l'apporter pour la jeune princesse. بقيت بياض الثلج في غيبوبتها زمنا طويلا رغم محاولات أصدقائها الأقزام معالجتها. وفي يوم من الأيام مر بمنزل الأقزام فارس من مملكة بعيدة. لما علم بحال الأميرة الصغيرة أخبرهم بوجود إكسير عجيب في بلده يمكنه شفاء أي مرض، وتطوع أن يحضره لها بنفسه. Blanche-Neige a survécu grâce à l'aide de ce noble chevalier. Elles ont continué leur vie, tous les deux, dans son pays lointain, en paix et en bonheur, et loin de la méchante reine. هكذا نجت بياض الثلج بفضل مساعدة الفارس النبيل، وانتقلا للعيش بعيدا في بلده، فانقطعت أخبارهما عن زوجة الأب الشريرة، وعاش في سلام وسعادة.
À bientôt les amis. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce bleu et partagez la vidéo avec vos amis et vos proches. إلى اللقاء يا أصدقاء. إذا أعجبكم الفيديو اشتركوا بالقناة ولا تنسوا الإعجاب وشاركوا الفيديو مع أصدقائكم وأقاربكم.